जय जगन्नाथ बंदे उत्कल जननी मंच आसीन सम्मानित अतिथि निहार बाबू एवं सुब्रत बाबू अमित बाबू और शिशिर बाबू एवं सभासीन छात्र छात्री माने अभिभावक गण एवं शिक्षक शिक्षक मते आम सम्मानित मुख्य अतिथि डॉक्टर अशोक महापात्र वर्तमान आसी पहुंचती पद्मश्री अशोक महापात्र पृथ्वी विख्यात खाली भारतवर्ष नुहे ओडिशा नुहे पृथ्वी विख्यात जड़े विशिष्ट शल्य चिकित्सक सी आज आम गहन में पहुंचती मुझे स्वागत जनाऊँगी समिति तरफ कारण स्वागत भाषण शेष कर जा हो मु आज अभिभूत प्रथम देखी मु मना करी मुझे सभा समिति भाषण देवाई मत भल लगे पिला को देखला मो भीतर गोटे शिहरण सृष्टि हो गला आज को ठीक 60 वर्ष तले ठीक 60 वर्ष तले मु मैट्रिक पास करी 1965 मसीह से प्रति स्कूल फास्ट डिविजन कहीं पाऊ न सारा ओडिशा रे 200 रु 250 पाउथिले मु किंतु प्रथम श्रेणी पाइथिली एवं संवर्धना पाइथिली जेमिति संवर्धना आज दैनिक सकाळ आपण मान को दउची बा विभिन्न संस्था आज ओडिशा रे सब विद्यार्थी मान को जो संवर्धना दउची जो स्वागत प्रोत्साहन दउची बहुत सुखकर जिनस तेणु आपण माने पाइबे संवर्धना पाइबे कारण आपण मान तुम मान सॉरी तुम मान जो कृतित्व जो साधना साधना फल तुम्हें पाइब तुमको से संवर्धना करेंगे संवर्धना आउ जो मैंने साधक ताक भितर भाषण देवार लोक बड़ कंटा है छड़ा उचित नुहे आम जीवन सफलता कौन अच्छी सफलता तुम मान जीवन में अच्छी मु तो आजिकल विस्मित हो जाए छोटे छोटे पिला 3 वर्ष रु 5 वर्ष 7 वर्ष 8 वर्ष पिला मैंने जो सब जिनस अद्भुत भाव में आवृत्ति करदे कहीदे आम स्वप्न बाहर 7 थर जन्म नेले भी मुझे कहीपरि 3 वर्ष पिला गोटे कहूँ पृथ्वी सबू देशर पताका को देखी कहीदे कौ देशर चिन्ह देखी कहीदे कौ कंपनी एवं जो सब अद्भुत काम से भी गणमाध्यम जो कंप्यूटर रे जो मोबाइल फोन रे जो सब जिनस कर से गोटा चेष्टा कर मत कहते शिशिर बाबू कहते आपन गोटे आप आलेख्य गोटे कौन कहते कंप्यूटराइज लैंग्वेज मुझे जाने से कथा विकिपीडिया रे कहीं आप विषय लिखु ना मु तो से कथा करवा दूर कथा शुणी मान तार बहुत दूर किंतु तुम समस्ते प्रवीण उत्कर्ष कर उत्कर्षता हासिल कर उत्कर्ष सम्मान तुम मान दि जाए तुम को उत्कर्ष सम्मान जो आम मझे किए हु आर वी कहते प्रथम झी जन को कहते भक्त कवि मधुसूदन कथा कहते विद्या विषय कहते आमको से कथा पिलादिने को जाऊला विद्वत्तंच नुवत्तंच नैव तुल्यक राजन स्वदेशी पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते आजिकल समस्त विद्वान लोक को सबुठी पूजा करा जाए जने डॉक्टर अशोक महापात्र को यदि कह सी कौटी जी जो जी से भगवान हिसाब से पाइबे सम्मान पाइबे सी तांकर विद्या तमने जो विद्या हासिल करने जाऊँ कौन कर से विषय में पदे पदे कहीकि मुझे शेष करी कारण से मैंने कहे अभिज्ञता कहे अभिज्ञता अच्छी मोर विशेष अभिज्ञता ना स्वदेशी पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते विद्वान लोक सबुठी पूजा पाए आजिकल समस्ते आगुरी थिला गोटे राजा माने उच्च शिक्षित नथिले बहुत शिक्षा पाऊ नथिले मंत्री माने आगुरी शिक्षित नथिले जे चाहिए जे साबालक होगा से एमएलए हो से मंत्री हो आजिकल जुग बदली गलानी तेणु समस्ते शिक्षित समस्ते विद्वान किंतु सी जो विद्या कथा कहते से विद्या हूँ विद्या ददाति विनयम विनयात जाति पात्रतम पात्रतम धर्माप्नोति धनात् धर्म ततो सुखम जो विद्या तुम्हें जहाँ भी हो डॉक्टर हो इंजीनियर हो प्रशासक हो आजिकल तो वृत्ति भित्तिक जो शिक्षा
ସୁଦର ପ୍ରସାଦ। ଯୋଉଠି ହାତ ମାରିବ ସେଇଠି ପଇସା ତମେ ପାଇବ, ଅର୍ଥ ପାଇବ। ଅର୍ଥ କରି ବିଦ୍ୟା ହେଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ବିଦ୍ୟାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ବିଦ୍ୟା ଦଦାତି ବିନୟମ୍। ବିନୟ ଗୁଣଟି ଦବ। ତୁମେ ଯୋଉଠିକି ଯାଇଥାଅ, ଯାହା ବି ହେଇଥାଅ, ଯୋଉ ତୁମେ ସଫଳତା ପାଇଥାଅ, କିନ୍ତୁ ବିନୟ ଭାବଟି ଛାଡ଼ିବନି। ବିଦ୍ୟା ଦଦାତି ବିନୟମ୍, ବିନୟା ଜାତି ପାତ୍ରତା। ବିନୟ ଗୁଣ ଯଦି ତମ ଭିତରେ ଆସିଗଲା, ତାହେଲେ ତୁମେ ଯାହା ବି ଚାହିଁବ, ଯୋଉ ପାତ୍ରତା ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ, ସେଇ ପାତ୍ରତାରେ ତୁମେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ। ନିଶ୍ଚିତ କଥା। ଜାତି ପାତ୍ରତା ପାତ୍ରତାମ୍ ଧନମ୍ ଆପ୍ନୋତି। ଆଉ ଥରେ ପାତ୍ର ହେଇଗଲେ, ମଣିଷ ହେଇଗଲେ, ତୁମ ପାଖକୁ ଅର୍ଥ ଆସିବ। ଧନ ନୁହେଁ, ଟଙ୍କା ନୁହେଁ, ଅର୍ଥ ଆସିବ। ସେ ଅର୍ଥ ତୁମର ଗୁଣ ହେଇପାରେ, ତୁମର ସମ୍ପତ୍ତି ହେଇପାରେ, ତୁମର ବିଦ୍ୟା ହେଇପାରେ, ପ୍ରଜ୍ଞା ହେଇପାରେ। ପାତ୍ରତାମ୍ ଧନମ୍ ଆପ୍ନୋତି ଧନାତ୍ ଧର୍ମ ତତୋ ସୁଖମ୍। ତାପରେ ତୁମେ ଯେଉଁ ସୁଖଟି ପାଇବ, ସେଇ ସୁଖଟି ହେଉଛି ଚିରନ୍ତନ ସୁଖ। ସେଇ ସୁଖ ଆଉ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ସୁଖ, ବିଳାସର ସୁଖ ଭିତରେ ବହୁତ ପ୍ରଭେଦ ଅଛି। ମୁଁ ବିଶେଷ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି, ଖାଲି ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି। ଗୋଟିଏ କଥା କହିକି ମୁଁ ଶେଷ କରିବି। ଗୋଟେ ଗପଟେ କହିଦେଇକି ଶେଷ କରିଦେବି। କହିବେ ଆମର ସାର୍, କହିବେ ଡକ୍ଟର ମହାପାତ୍ର, କହିବେ ଆମର ବନ୍ଧୁ ସିଏ ଯଦିଓ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ପଢ଼ିଛି, ବହୁତ ଦିନ ପଢ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କ ନଥିଲେ ବୋଲି ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ ଜାଣିଛୁ। ନିହାର ବାବୁ ବହୁତ ଗୁଣୀ ଲୋକ। ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ସୁନାମ ନାମ ସେ ରଖିଛନ୍ତି। ଆଗରୁ ଯେତେବେଳେ ବିଦ୍ୟାଦାନ କରାଯାଉଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଗୁରୁକୁଳ ଥିଲା। ଗୁରୁକୁଳରେ ଯାଇ ରହୁଥିଲେ, ତମେ ଯେମିତି ହଷ୍ଟେଲରେ ରହୁଥିଲ, ଗୁରୁକୁଳରେ ରହୁଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ସେଠି ଗୁରୁକୁଳରେ ଗୋଟେ ଦୀକ୍ଷାନ୍ତ ଭାଷଣ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଦୀକ୍ଷାନ୍ତ ଭାଷଣରେ ତାକୁ କ'ଣ କରିବ, କ'ଣ ନ କରିବ, ଜୀବନରେ କୋଉଠି ପହଞ୍ଚିବ, କ'ଣ, ମୁଁ ଯୋଉ କଥା କହିଲି ବିଦ୍ୟା ଦଦାତି ବିନୟମ୍ ଆଦି ଏଇଭଳି ଉପଦେଶ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ମୁଁ ଗୋଟେ ପୁରୁଣା, ବହୁତ ପୁରୁଣା ଗପଟିଏ କହୁଛି। ସର୍ବ କନିଷ୍ଠ ଦୀକ୍ଷାନ୍ତ ଭାଷଣ। ଆମେ ଏଇଠି ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଭାଷଣ ଦଉଛୁ, ତମକୁ ବୋର କରିଦଉଛୁ। ସେଠି ଭାଷଣ ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରଜାପତି। ପ୍ରଜାପତି କହିଲେ, ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା, ସେ 3 ପ୍ରକାରର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା। ଜଣେ ଦେବତା, ଜଣେ ଦାନବ ଆଉ ମାନବ। ଏଇ କ୍ୟାଟେଗୋରୀର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ। ତମମାନେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିପାରେ ନ ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ କଥାର ଯୋଉ ଗୁରୁତ୍ୱଟା ମୁଁ ଶେଷରେ କହିବି, ସେଟା ତମେ ଉପଲବ୍ଧି କରିବ। ସେ 3 ଜଣଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼େଇଲେ। ସେମାନେ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଆଚରଣ କଲେ। ଆଗରୁ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଆଚରଣ ଥିଲା। ତୁମର ଏବେ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଆଚରଣ ହେଉଛି ତୁମ ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ନିଷ୍ଠା ଏବଂ ଏକାଗ୍ରତା। ସେଇଟା ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ। ସେତେବେଳେ ସେଇ 3ଟା ଗୁଣରେ ସେମାନେ ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ। ଅଧ୍ୟୟନ କରି ସାରିଲା ପରେ ପ୍ରଜାପତି କହିଲେ, ଡାକିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ବି ସବୁ, ଦେବତା, ଦାନବ, ମାନବ, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଜାପତିଙ୍କର ପୁତ୍ର ମଧ୍ୟ, ଶିଷ୍ୟ। ସେ କହିଲେ, ଦୀକ୍ଷାନ୍ତ ଭାଷଣରେ କହିଲେ, ଦ ଦ ଦ। ସମସ୍ତେ ରହିଲେ, ଅନେକ ରହିଲେ। ଦ ଦ ଦରେ କଥାରେ କ'ଣ ବୁଝିଲେ? ତାପରେ ପ୍ରଜାପତି ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ, ବୁଝିଲ ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି? ଦେବତା କହିଲେ, ହଁ ବୁଝିଲି। କ'ଣ କହିଲ? ନା, ଦାମ୍ୟତି ଇତି। ଦମ୍ୟ ଭାବ, ଦମନ ଭାବ ରଖିବା ଦରକାର, ସଂଯମ ଭାବ ରଖିବା ଦରକାର। ଦେବତା ମାନେ ହେଲେ ସବୁ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର ଅଧିକାରୀ, ସବୁ ସାଧନାର ଅଧିକାରୀ, ସବୁ ସିଦ୍ଧିର ଅଧିକାରୀ। ସେମାନେ ଯଦି ଏଇ ପୃଥିବୀରେ, ସୃଷ୍ଟିରେ ଯଦି ସେମାନେ ଯଦି ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ ହେଇଯିବେ, ସେମାନେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ନିଜକୁ ସଂଯୋଜନ କରିବେ, ତାହେଲେ ସୃଷ୍ଟି ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବ। ସେଠୁ ପ୍ରଜାପତି କହିଲ, ହଁ କହିଲେ, ହଁ। ତାପରେ ପଚାରିଲେ ଦାନବ ମାନଙ୍କୁ, ପଚାରିଲେ ନା ମାନବ ମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝିଲ ଦରେ? ନା, ଦ ମାନେ ଦାନ ନୀତି, ଦାନ କରିବା ଦରକାର। ଦାନ କରିବ କାହିଁକି? ମଣିଷ ମାନେ ସବୁ ସ୍ୱାର୍ଥପର, ସବୁ ସ୍ୱାର୍ଥପର। ଅର୍ଥ ପଛରେ ଏବଂ ସ୍ୱାର୍ଥ ପଛରେ, ଲୋଭ ପଛରେ ସବୁବେଳେ ଗୋଡ଼େଇ ଥାନ୍ତି। ଆଜି ଜୀବନରେ, ଆଜି ସମାଜରେ তুমি ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବ, ସମସ୍ତେ ଖବରକାଗଜ ହଉ, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ହଉ, ସବୁଠି ନିଜେ ନିଜର ପ୍ରଶଂସା ଆଉ ନିଜର କେମିତି ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନ ହେବ, ସିଦ୍ଧି ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ସତତ ବ୍ରତ। ତେଣୁ ସେ କହିଲେ, ଯଦି ମଣିଷ ଲୋଭ ଛାଡ଼ିକି ଦାନ କରିବ, ତାହେଲେ ସମାଜଟା ଭଲରେ ଚାଲିବ। ତୁ ଦାନ ନୀତି। ସେ କହିଲେ ହଁ। ସେଠୁ ଦାନବ ମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଦ କ'ଣ ବୁଝିଲ? ନା, ଦ ମାନେ ଦୟାନୀତି, ଦୟଧ୍ରୁନୀତି। ରାକ୍ଷସ ମାନେ ଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ଉତ୍କର୍ଷତା ଥାଏ, ସାଧନା ଥାଏ, ସେମାନେ ବି ସିଦ୍ଧି ପାଇଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭିତରେ କ୍ରୂର ଭାବ ଥାଏ।
जदि दया भाव जदि जीवन में आचरण न करिवो ताले से संसारटा से सृष्टिटा नष्ट हो दैर्घ्यमिति दानम दम्यम दानम दैर्घ्यमिति तेणु से कहती पुराण जुगे सब कहते जो वज्र निर्घोष करे दानम दयाम दैर्घ्यमिति जो निर्घोषता सहित आसे तो ये कथा मोर कहवा कथा दानव अच्छा कि तुम जान अच्छा देवता अच्छा कि जानती कि आजिकल पिला पाखे देवता तो ना कहीं कारण आम आखिरे देखुन तो कहीं ये कथा तात्पर्य कौन दर दर तात्पर्य आम बर्तमान दरकार आम मनीष भितर तीनटा गुण थाए जे प्राप्ति पाई थाए जे साधना सिद्धि लाभ करें सी जदि निजको संयम न करिवो ताले सृष्टि ध्वंस हो जदि आणविक अस्त्र आम पाखे अच्छी आम जदि शक्तिशाली होइचु आम जदि तार प्रयोग जदि करदेबु हिसाब ताले सृष्टि ध्वंस हो तेणु संयम रक्षा करने दरकार तेणु दम्यम आम भितर वर्तमान मनीष भितर दम्य दरकार संयम भाव दरकार दानम एवं दान करके चलो दान करने द्वारा तेन त्यक्तेन भुंजिता गोटे उपनिषद अच्छी ईश उपनिषद से गोटे श्लोक जदि सबुठी सब बेले आउ पृथ्वी रे किसी दरकार ना ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुंजिता माग्रुध कस्यचित् धनम त्याग द्वारा भोग करवाटा हूँ सबुठ बड़ भोग तुम भाव मो पाखे पैसा अच्छी मुझे होटेल खाईदेवी विभिन्न जगह बुलि फ्लाइट रे बुलि विभिन्न देश बुलि सीटा बड़ जिनस नुहे सीटा भोग नुहे भोग है त्याग करके त्याग द्वारा भोग कर सबू जिनस को ईश्वर बास द्वारा आच्छादित बोली जदि मन कर सब जिनस पृथ्वी सब जिन ठीक चलो यहाँ है दान आउ दया जदि हिंसा हो मनुष्य समाज भीतर तीन टा गुण थाए हिंसा गुण गोटे तार प्राबल्य थाए जदि हिंसा हो समाज ध्वंस हो हिंसा आचरण कर आरंभ कले से आसिकी मोर कहवा कथा नुहे से सब जिन कौन है मारिदे पहलगाँव में मारिदे हिंसा आरंभ हो गला बहुत क्षति है उभय पक्ष क्षतिग्रस्त उभय पक्ष क्षतिग्रस्त गोटे पक्ष बेसी क्षतिग्रस्त हो तो सी दया भावटा रही आज तुम मोर कहवा कथा आउ गोटे कहवा कथा जोटा प्रथम से आमर झील कही जे शिक्षा रे कौन तुम कहवा कथा मोर दीक्षांत भाषण आज ये क क क तुम्हें कौन पढ़िल कौन पढ़ भविष्य केमती सृष्टि कर कहीं किपरि कर आजिकल वृत्तिगत जो कथा सुदूर प्रसाद मुझे करूँ तेणु से कथा को आचरण करी कौन कहीं किपरि कर क क क यहाँ सब मन रखि मुझे कहली आ गोटे जिन करते सब बड़े यही जिनस नहीं आग को आगेब जे काले वर्षटु पर्जन्य भगवान को डाक सब दिन काले वर्षटु पर्जन्य पृथ्वी शस्यशालिनी सबू ठीक समय वर्षा हो पृथ्वी शस्यशालिनी हो आउ देशयं क्षोभ रहित देश भितर क्षोभ रुष्ट राग रोष हिंसा किसी न रो एवं सज्जन सन्तु निर्भया सज्जन माने निर्भय रुहन सज्जन शब्द कहीं कहली दुर्जन कथा कहनी लोका बोली कहनी सज्जन माने जो माने ये सब नीति आचरण कर रही से मंगल रुहतु शुभरे रुहतु नमस्कार।